So, meron tayo ditong tie plate. Yan guys, pwede pang show, pang forma, pang tambay guys. Pero wag nyo ipang daily. Bawal yan guys ha. Ano, pang forma, show, tie plate guys. Metal po ito, metal. Yan. Check out yung sa yellow basket guys. Yan. Forma lang guys ha. Wag ipang daily, mahuhuli kayo. So, meron tayo ditong back plate. Pang Honda Click yan guys. Sa yellow basket guys, napakaraming klase yan. Mga pang Dio, Aerox, NMAX. Yan, meron tayo yan sa yellow basket guys. Yan, check out nyo sa yellow basket. Delivery ka rin slider piece yan. Iba yan, quality yan, napakamura. So, meron tayo ditong lighting na piece. Yan, mga pang wave. Yan, napakaganda yung guys. Para kang tayo-tayo. Pag itong ginamit ng piece. Mga pattern, pagka-lighting guys. Napakamura lang ito. Check out sa yellow basket guys. 4 volts na mga pang-wave. Here we go! Meron tayo dito ang lighting piece, 3 volts, pang Mio i125, Muscle i125 dyan guys, napakaganda na. Lighting, ang pogi mo, pag kinabitasan mo doon mo, napakamura lang nito guys. Check out na lang sa yellow basket. Pogi. Guys, pag nakita mo ito sa TikTok mo guys, magpalit ka rin ng gear oil mo guys, napakaganda nito, full synthetic na gear oil yan guys, oh. KTW palitan mo yan gear oil mo guys, napakamura lang yan sa yellow basket. Mahal pag natira ang gear mo guys, ha? Invincible. Galing. Martil. Wait lang.
1,000 plus na 10W40 guys. Yan, 1 liter yan guys, para sa mga dicambio dyan, sniper, raider, o kahit anong dicambio na 1 liter yung langis. Yan no, napakaganda na, napakamura lang nito. Check out nyo na sa Yellow Basket guys. Mag-change oil ka na, baka mapa-change oil ka pa. Meron tayo dito disc na 300mm guys. Yan. Ito guys, madalas nalagay sa pang-radio na naka-rinse. Tapos naka-half or small half siya guys. Kasi yung pag-video na. So ito na sa Yellow Basket guys, kasama na rin yung pangalikod lang. So yun guys, pag ginabit mo sa radar mo, mag-disc ka para may dating na naka-lighten. Dahil na pagkaka-lighten guys. Meron tayo dito genuine Yamaha na flyball 2-pitch. Yan guys, sa pang-neo. Yung isol ay ganda rin naman ito sa Aerox guys. 12 gram yung bigat dito guys. Napakatibay nito guys. Mura lang ito sa Yellow Basket. Check out nyo guys. Nagpalit na ng flyball, pakasira na yun. Nasa CVT. Invincible.